जय जगन्नाथ आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची आपण निज चैनल श्रीक्षेत्र बहु को दर्शक बंधु आज प्रतिकार आपण को किसी एंजेल नंबर कहबी यही एंजेल नंबर बहुत पावरफुल आज खूब सुंदर सुंदर एंजेल नंबर आपण को 4-5टा कहबी जोटा कि आपणकर लव पई आपण को हैंडसम बा ब्यूटीफुल करने आपण को लग्जरियस लाइफ जमती भल घर भल गाड़ी भल लाइफ पार्टनर भल जीवन बितेवाई का नंबर कहबी यह छड़ा मनी अट्राक्ट पाई नंबर कहबी आपणकर एविडेंस पाई नंबर कहबी ता छड़ा आपणकर सक्सेस पाई मध्य नंबर कहबी। तो मूलर शेष पर्यंत वीडियो देखंतु खूब सुंदर सुंदर नंबर आगरू आपण मानक मु बहुत थर कही जे नंबर गुड़िक खूब मैजिकल एवं खूब सुंदर कारण देखंतु बेसी किछि ओषा व्रत जप तप आपण को करने को पड़ेनी केवल आपण जदि नंबर को आपण निज हाथ रे लिखिबे बा आजिर जो नंबर आपण एमिति भी करि परिबे खंडे पेपर रे लेखिकी आपण ताको निजर मनी बैग रे पकई परिबे निजर मनी पर्स रे पकई परिबे बा राति रे तकिया तळे माने मुंड तळे आपण देकी सोई परिबे मुंड तळे रखिदेले आपण जेतबेले सोईबे ताहा मध्य आपण को अफर्मेशन भली काम करिवो एवं आपण ताको निज लेफ्ट बॉडी पार्ट रे मध्य लिखि पारिबे। लेफ्ट बॉडी मु सब कही लेफ्ट बॉडी पार्ट तो आम कौटी भी लिखिपर किंतु हाथ में लिखिले टिके भल काम करे कारण आपणकर नजरटा बारंबार पड़े नजर पड़ा द्वारा नंबरटा बहुत जल्दी आपणकर मैनिफेस्ट हुए कारण नजर पड़े आप ओबियसली पढ़े पढ़ा द्वारा आपणकर चांटिंग एका संगे हो जाए। तो विभिन्न उपाय करें प्रथमे आपण लिखिपारे ब्लू कलर पेन रे ही आज नंबर सब लिखतु द्वितीय आप मुंड तले पेपर रे लिखिकी रखिपारे तृतीय आपणकर मनी पर्स बा बैग रे मध्य ताको रखिदे पारे जहाँद्वारा कि आपण ये नंबर गुड़िक बहुत ही प्रॉफिटेबल हेब। तो दर्शक बंधु खूब सुंदर सुंदर नंबर कहबी ता पूर्व आपण मैंने सब हसु था सब खुशी रे था प्रभु जगन्नाथ को आशीर्वाद तांकर महाबाहु तले सब सुरक्षा रही था। एवं दर्शक बंधु एवं पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करंतु निजर सांगसाथी मानक कहीकि चैनल को सब्सक्राइब करंतु किंतु आ गोटे रिक्वेस्ट जदि मो चैनल सब बेले देखिबार नहीं तेबे सब्सक्राइब मध्य करंतु नहीं सब्सक्राइब कले मते कोन लाभ मिलिबो जदि चैनल आपण न देखिबे तेबे एठी गोटे कथा दर्शक बंधु जे आपण माने एतिकी जानतु मो चैनल रे मु लव अट्रैक्शन रो वीडियो आने रेकी वीडियो आने न्यूमरोलॉजी रो वीडियो मध्य आपनक पई आनी थाए हस्तरेखा उपरे वीडियो आने एस्ट्रोलॉजी एवं आपणकर न्यूमरोलॉजी उपरे मध्य वीडियो मु करि थाए। तो सब प्रकार वीडियो आपण पाई परिबे खास करी रिमेडी प्रतिकार उपरे एवं खास जदि कौनसी ओषाव्रत थाए ता विषय रे मध्य मु कहे कहीं जेहेतु मोर रिमेडी स्पेशल तो से ओषा व्रत बहुत प्रतिकार करा जाए जमीक एकादशी एकादशी भी बहुत प्रतिकार अच्छी अमावास्या अमावास्यार भी बहुत प्रतिकार अच्छे पूर्णमी पूर्णमी रे भी बहुत प्रतिकार अच्छी पूर्णमी केमिति पड़िबो कौन करेंगे कौ भली पालन करेंगे ता सांगरे मुझको प्रतिकार भी कही थाए जहाँद्वारा घरे सुख शांति विराजमान कर पिलामाने दीर्घजीवी हेबे एवं आपण मानक जीवनर कलह कलेश धीरे धीरे शेष हो। देखंतु मु केबे भी कहेनी जे आज करूछंती काली मैजिक हो आज करूछंती 3 दिन रे 4 दिन रे हो सब बेले कही हुए बहुत जन मु कहनी हुए नहीं बहुत जन एमती लकी पर्सन अच्छा कर्म एमती क्लीयर ईश्वर को आशीर्वाद संगे एमती रही आज उपाय कले गोटे दिन में 24 घंटार 48 घंटार 72 घंटार से फल पाई जाती सी होती लकी पर्सन किंतु जदि आम जीवन में कौन कष्ट रही चली आम तो एमती भी से कष्ट को छाड़ी कुआड़े जापरूने कि कष्ट को भी दूर करें किंतु छोट छोट प्रतिकार द्वारा प्रथम कथा ईश्वर उपरे विश्वास बढ़ द्वितीय कथा आमर ऊर्जा क्लीयर हम तृतीय कथा आम निज भीतर विश्वास आसब मु प्रतिकार करी मोर सब ठीक हो निश्चिंत यही विश्वास द्वारा आमर सब समाधान हो किंतु ऊर्जा ठीक नथिला बेले समय ठीक न चलता बेले ग्रह दशा खराब थिला बेले टिके समय लगी जाए किंतु प्रतिकार करिसेंती माने फल निश्चिंत मिलिबो काहाको 6 मास रे काहाको वर्ष के फल किंतु मिलिबो तेणु आप अधैर्य हुंतुनी देखंतु 5 अंगुठी कौन समान
ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗଛରେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ଫଳୁଛି? ତେବେ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଆନ୍ସିୟଷ୍ଟ ମାନେ ନିଜର ବଂଶଧର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହୋ ଓପୋ ନୋ ଓପୋ ନୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରେୟାରଟା ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଯଦି କେବେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କି ମୋ ବଂଶର କାହା ଦ୍ୱାରା ବି, ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାପରେ ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଆ କୁହନ୍ତୁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ବାଧା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି କର୍ମ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ବିନା କର୍ମରେ କାହାକୁ କେବେ ଫଳ ମିଳେନି। ଏମିତି ହୁଏ ବହୁତ କର୍ମ ଆମେ ମନେ ନଥାଏ ଅଜାଣତରେ କରିଥାଏ, ବହୁତ କର୍ମ ଆମ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। କ୍ଷମା ମାଗି ଚାଲିଲେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ଭୋଗିବା କଥା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷରେ କଟିଯିବ। ଯେଉଁଟା ଜୀବନ ଯାଇକି ଭୋଗିବା କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିକି ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ଏଇଟା ଏବେ ଯିବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ରେମେଡ଼ି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମୋର ପୁଅ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଝିଅମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା' ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନମ୍ବର 13319891331989। ବାକି ଯଦି ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁ, ଯିଏ ବି ଭଲ ପାଉଛି ସତ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଉ, ଠକାମିରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ସୋଲମେଟ୍ ମିଳୁ, ବାପା ହେଉ, ମା' ହେଉ, ଭାଇ ହେଉ, ବନ୍ଧୁ ହେଉ ବା ଲଭର୍ସ ଲଭ୍ ହେଉ ବା ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଟିକେ ମିଳୁ, ତେବେ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ 83398844 83398844। ଏଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ତଳେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ 3602824 3602824। ଏହାପରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍, ଆବୁଣ୍ଡାନ୍ସ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍, ଭଲ ଚାକିରି, ଭଲ ପ୍ରମୋସନ୍ ବା ଦରମା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଉ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯାଉ, ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ, ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯାଉ, ତେବେ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ 763। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ହାତର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେନସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ର ପର୍ବତ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପେନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା 763, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ବା ଆଫର୍ମେସନ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ ମୋର ଜବ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇସାରିଛି, ମୋତେ ଭଲ ଦରମା ମିଳୁଅଛି, ମୋର ଦରମା ଯେତିକି ମିଳୁଥିଲା ଆଉ 5000 ଅଧିକା ମିଳୁଅଛି, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶୁଦ୍ଧ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଦେଇକି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ବାକି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ? ଭଲ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଥିବ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ଥିବେ, ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଥିବ, ଭଲ କାର୍ଟିଏ ଥିବ, ଭଲ ଜୁଏଲାରୀ ଥିବ ବା ଶାଢ଼ୀ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭଲ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରୁଥିବେ, ତ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆଶା କରୁଥିବେ ତାଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ। ତେବେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ 71830584 71830584। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଭେନସ୍ ଶୁକ୍ର ପର୍ବତ ବା ଭେନସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଉପରେ ହିଁ ବ୍ଲୁ ପେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆବୁଣ୍ଡାନ୍ସ, ଜବ୍, କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ୍, এইটা দেলি লক্জরিয়স লাইফ। আକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆବୁଣ୍ଡାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ମନି ପ୍ରପର୍ଟି ବଢ଼ିବ, ତେବେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଏକ ନମ୍ବର ଯାହାକି 763, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7183085584। এই ଦୁଇଟା ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ତା ଚାରିପଟେ ସର୍କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସର୍କଲ୍ଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ନମ୍ବରକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନମ୍ବର ୱାର୍କ କରେ।
विश्वास रखु श्रद्धा रखु नजर पड़ला मात्रे चांटिंग करंतु लेखिबा परे आपण कागज लेखिकी रखिपारे पर्स भितर एवं जोटा कहली शुक्र पर्वत उपर लिखा ताकू लिखिबे एवं हाथ में भी लिखिपारे पर्स लेखिकी भी पकई पारे मुंड तले रखिकी भी शोई पारे पानी रे मध्य चांटिंग करिकी पी पारे उपाय तो बहुत आपन को कौन कौन भल लगे आप करूँ किंतु हाथ में लिखा बा तकिया तले रखा मनी पर्स जोटा कहई रखाटा बहुत ही आपण भल तेबे निश्चिंत भाव में सक्सेस मिले श्रद्धा सह करूँ नंबर कथा कहे नंबर आपणकर प्रत्येक समस्या को समाधान करें एबे जदि मो द्वारा अपॉइंटमेंट नापी चाहते तेबे मैनेजर बाबू को फोन नंबर रही ऑफिस को फोन करी मोर अपॉइंटमेंट नहीं पारे देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।